Good morning, buenos dias. Good afternoon to everybody. It's great to be with you. Thank you for joining us today. I'm Dylan Corbett, the Executive Director of the Hope Border Institute. We're a Catholic research, humanitarian, and action organization located on the U.S.-Mexico border. And it's my pleasure to be invited to moderate today's webinar. The Church is called to defend the dignity of migrants. This is the second in a series of 3 webinars exploring the connection between Catholic social teaching and human rights in the Americas. Please note that there is simultaneous interpretation of this webinar in both Spanish and in English. Both languages will be used today, and you can find access to the interpretation tools at the bottom of your Zoom screen. Last weekend, Pope Leo had lunch with a group of many vulnerable persons in the area around Rome. And before he and the group sat down to eat, he said this: I came without a prepared speech, but I did come with hunger. Hunger for justice, hunger for genuine charity, hunger for a church that truly knows how to open its doors, to welcome and receive everyone, where there's love for all and no one is an enemy, where all of us know how to live reconciliation, forgiveness, and peace. He said, we want to build a bridge with the society in which we live, a society marked by justice, where the causes of poverty can be eliminated, where the causes of the injustices that still exist in our world can be overcome. This is the church we want to be. Across the Americas today, that vision confronts hard realities. Realities of forced migration, resource competition, democratic institutions under strain, families and young people facing unprecedented uncertainty and complexity. And as Pope Leo reminded us recently in his encyclical Magnificat Humanitas, with the advent of artificial intelligence, communities are exposed to invasive surveillance, and wealth, knowledge, and technology are increasingly concentrated in the hands of a few. I'm speaking right now from the United States, in Texas, at the US-Mexico border. And this week, the United States is a community in pain. In pain and mourning, Lorenzo Salgado Araujo, a father who lived for decades in Houston, Texas, killed during a decidedly indiscriminate ICE enforcement action. And only days later, Juan Sebastián Guerrero met the same fate in Maine. There's a vein of pain that connects Haiti to Central America, Colombia to Portland, Maine, Mexico to Houston, and to communities across the hemisphere. Yet daily, united in grief, we choose hope and we choose faith. Hope that tomorrow can be better than today. Faith in a God who sides with the dispossessed. Belief in the power of love. With Pope Leo, we hunger for justice, and we hunger for a church that builds bridges. That church is the church that we want to be. And it's the church that exists in our region. From Tierra del Fuego to Montreal, Canada, communities of faith are putting hope and faith into practice every day, working to build more just and welcoming societies. Today's conversation is made possible by organizations leading that work. OSMECA, the Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana, the Hope Border Institute, the Holy See's Dicastery for Promoting Integral Human Development, the Archdiocese of Montreal, La Reclamor, the Central American Bishops' Conference, CEDAC, and the Latin American Bishops' Conference, CELAM. I'm grateful to all of our collaborators for their important work and for the work that we can do together. And we're honored today to be joined by leaders in that work. Sister Nicelle Donde, who holds positions of leadership with the missionaries of St. Charles Calabrinian Sisters here in the Americas, as well as with OSMECA, and who works with communities directly affected in the Dominican Republic. And Bishop Brendan Cahill from Victoria, Texas, who is point for the bishops in the United States on all issues regarding immigration. And finally, Fabio Baggio, a Scalabrinian priest elevated to Archbishop and to Cardinal by Pope Francis, and recently named by Pope Leo as Pro-Prefect of the Dicastery for Promoting Integral Human Development. And it's to His Eminence that we turn first.
Cardinal Baggio, the floor is yours. Eminencia, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Dylan, y un saludo a todos aquellos que están participando por medio de esta tecnología al webinar. Creo que es muy importante el tema que se ha puesto como central en la reflexión que tenemos hoy y es un tema que atañe todas las personas que están más o menos colaborando en la asistencia a migrantes o están protagonizando acciones en favor de los migrantes alrededor del mundo. Así que mientras estamos mirando a un particular continente, un subcontinente, tenemos en la mente la imagen global de migraciones, de millones de migrantes, de refugiados que están presentes y desplazados, que también reclaman sus derechos en el día de hoy simplemente porque no lo ven reconocidos. Bueno, me encantaría comenzar con una cita. En nuestra época marcada por conflictos generalizados y nuevas formas de interdependencia global, siguen siendo especialmente significativo el alcance universal de su llamamiento, la referencia a los derechos humanos como lengua común y la convicción de que una paz duradera requiere instituciones y relaciones entre los pueblos inspiradas en la dignidad de cada persona. Aquí hay dos palabras clave, ¿no? Que son los derechos y la dignidad. Dos palabras que nunca podemos dividir en la reflexión que es asimismo antropológica y filosófica, pero que se vuelve también pastoral en un sentido de trabajo de la Iglesia para con migrante, refugiado, desplazado y víctima de trata. En este mundo, el mundo en que nos encontramos viviendo, lamentablemente hay una manera de determinar derechos que sale directamente conectada con la procedencia de las personas o ahí donde la persona se encuentra en un momento particular de su vida, viajando, trabajando, haciendo algo. A veces se vincula la dignidad de la persona y los derechos humanos a una particular nacionalidad, a la detención de un pasaporte, al poseer un pasaporte o no poseerlo. Y a veces se vinculan los derechos también al tener una visa o al no tener una visa. El tema de los derechos fundamentales que fueron un alcance de siglos de reflexión por parte de la comunidad internacional y me encantaría decir por parte de muchos, la gran mayoría de los seres humanos, de las civilizaciones de los seres humanos, ha llegado simplemente en el 1948 con una declaración fundamental. Esta declaración, pero se viene reconociendo, no atribuye derechos a la persona, reconoce los derechos de la persona. Y creo que una de las problemáticas principales que tenemos es el pensar que de alguna manera yo tengo como personas en poder, la posibilidad de dar o quitar el derecho de la persona. Esto no es posible. Es Dios, y lo digo por una perspectiva muy clara, que entrega al nacer todos los derechos fundamentales a cualquier persona humana. Y yo no puedo de ninguna manera darlos o quitarlos. Simplemente lo puedo reconocer o no reconocer, o puedo, en casos excepcionales, limitar el ejercicio de los derechos a raíz de un hecho que se ha cometido como un delito. En este caso, no termino de reconocer el derecho de la persona, sino que limito el ejercicio del derecho a raíz, para decir, de la prisión, que limita la movilidad y limita la voluntad de la persona porque se encuentra en esta situación particular. Cuidado, repito, no le quito los derechos, la persona nunca pierde esos derechos. Entonces, bueno, ahí vamos a algunas aplicaciones que se van por situaciones particulares en el día de hoy por tener una habilidad o no tener una habilidad, tener una edad o no tener una edad, tener una riqueza o no tener una riqueza, tener un pasaporte o no tener un pasaporte, tener un visado o no tener un visado. Otra cita, y soy siempre con la Magnifica Humanitas, ¿eh? El valor de la persona no depende de lo que realiza o produce. Existen derechos que corresponden a todos y todas por el mero hecho de ser personas. Ningún poder humano
puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente. Y quiero subrayar cómo hasta el magisterio eclesiástico entra en esta determinación, recogiendo como necesario la ley internacional y aplicándola después a la moral. De hecho, la Iglesia reconoce con gratitud el movimiento hacia la identificación y proclamación de los derechos del hombre, que es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a la exigencia imprescindible de la dignidad humana. Estos movimientos se han dado a lo largo de los tiempos y se han identificado con objetivos que la misma comunidad internacional se ha puesto a lo largo de los últimos años. El objetivo del milenio, el objetivo del 2030, de sustentable. Siempre hay un horizonte de derechos humanos reconocidos para todos y todas, porque están presentes, porque todo el mundo lo tiene, pero que hay que ejercerlo en la medida que todo el mundo tendría que hacerlo de la misma manera. Y eso es el gran desafío que tenemos porque esto no se está dando en este momento. La Iglesia reconoce este camino particular. Además, en la perspectiva cristiana, los derechos humanos no son un añadido externo de la persona, sino una traducción histórica de su dignidad intrínseca, que la comunidad internacional está llamada a There's a tutelar y historical promover. translation of the Trinity. Muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos otra manera, otro enfoque particular desde la perspectiva cristiana que se vuelve a entender lo que ya preexistía con la creación como un reconocimiento legal de los derechos, aún no teniendo leyes. Aún no teniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la perspectiva cristiana dice que cada ser humano tiene su dignidad y a partir de su dignidad hay derechos universales que hay que reconocer. Y lo digo y lo afirmo, no depende entonces tampoco de una ley que lo reconozca, no depende entonces de una instancia legislativa internacional, ahí donde apelamos seguidamente, sino por parte nuestra de la misma teología, de un entendimiento teológico. Y por eso la Iglesia tiene un llamado moral muy fuerte de llevar adelante estos derechos, no porque lo dice la ley, sino porque están escritos en la Biblia, porque están escritos en la revelación, porque hacen parte de nuestra salvación. Esta idea particular de reconocimiento de los derechos como traducción histórica de lo que existe está fundamentada en el tema que cada criatura, nosotros, ser humano, hombre y mujer, tenemos una identidad única, irrepetible, porque Dios nos quiso. Siendo únicos, irrepetibles, con nuestros defectos y con nuestros valores, como fuimos creados, somos nosotros dueños de derechos, propietarios de derechos. Somos tenemos derechos con respecto a nuestro actuar afuera de en la parte social, en la parte familiar. Derechos que hay que reconocer y que hay que promover en un sentido particular de ayuda, asistencia, garantía, defensa de los derechos. En la última carta encíclica, la de Papa Leo XIV, titulada Magnifica Humanitas, hay algunos temas que atañen directamente al corazón de nuestra reflexión. Primero, la centralidad de la persona humana. Ahí, pensando a la creación y pensando a nuestra historia, pensando a la civilización, al momento histórico que estamos viviendo, no podemos permitir el cambiar el centro del discurso. Son los seres humanos, la familia humana, junto a todas las otras criaturas que tienen que estar al centro de las decisiones en cualquier ámbito particular, sea social, económico, civil, paz y guerra. Siempre tiene que estar al centro la persona humana, única y irrepetible. Y en esto se hace simplemente, segundo paso, con un reconocimiento fundamental de su dignidad y sus derechos. La persona es única y repetible.
La persona tiene un lugar especial en este mundo, no importa cómo se presente, con sus defectos y sus valores. En la situación en que se encuentre, con el pasaporte que tenga, con la nacionalidad que tenga, con el color, la lengua, la cultura que tenga, única y repetible. Y por esta persona yo tengo que encontrar un lugar de reconocimiento de sus derechos porque salen directamente de su dignidad. Tercera reflexión, la, la medida, en este caso, del que sirve, o si quieren, el examen de grado que tenemos de una civilización para saber cuánto alta es justamente el reconocimiento de los derechos de sus integrantes y de los otros hombres y de las otras mujeres del mundo. Este reconocimiento nos brinda la altura de la civilización actual, por lo cual cualquier negación de hecho nos hace retroceder en el tema de la civilización. Por otra parte, la Magnífica Humanidad también subraya que justamente en el reconocimiento de estos derechos de la categoría más vulnerables, y ahí vamos con migrante, refugiado, desplazado, víctima de trata, y toda aquella persona con habilidades distintas, persona que se encuentran en dificultad, persona que ha encontrado dificultad en su camino, toda esta persona merece una atención particular. ¿Por qué? Porque simplemente para que se reconozcan sus derechos, para que tengan el gozo del ejercicio de sus derechos, hay que darle una mano. Por lo cual, la acción prioritaria de la Iglesia es hacer que todo el mundo tenga el ejercicio de sus derechos, pero en particular la atención se brinda no simplemente a los más pobres, a todos aquellos que encuentran obstáculo para el ejercicio de sus derechos para que esto lo tenga. Concluyo diciendo y recordando que en la Biblia hay varias citas con respecto a la categoría de persona privilegiada por el amor de Dios. Y en particular encontramos a tres categorías. La primera son las viudas, la segunda son los huérfanos y la tercera son los extranjeros. ¿Por qué esta categoría está puesta allá? Porque en el discurso están puesta como particular, porque Dios es el protector de aquella categoría, porque no podían apelarse a la justicia normal. Huérfanos, viudas y extranjeros no podían apelarse. ¿Se acuerdan la viuda del Evangelio que golpea la puerta del juez diciendo, aunque yo no tenga derecho, te pido por favor que cuida mi causa? Bueno, siga mi causa y solucione mi causa. Bueno, esto es el llamado también que tenemos a mirar como iglesia hoy a aquella persona que encuentra un obstáculo en el ejercicio, en el reconocimiento de sus derechos y ayudarla profundamente. Muchas gracias. Many thanks, Cardinal Baggio, for your presentation. And now I'm very happy to give the floor to Bishop Brendan Cahill, Bishop of Victoria and Chair of the USCCB Committee on Migration. Again, thank you very much for this opportunity, and Cardinal Baggio, for your powerful words about the beauty and dignity of every human person. And that probably influences the reflections I give now from the experience as a bishop in the United States. As I begin my talk today, I begin with some words from a public statement made yesterday from Archbishop Joe Vasquez of the Archdiocese of Galveston, Houston, and Texas, my neighboring diocese. Having reflected on the death of Mr. Lorenzo Salgado Araujo, I ask all the faithful of the Archdiocese of Galveston, Houston, to join me with Bishop Italo Deloro in prayer for Mr. Salgado Araujo, his family, and all those affected by fear and anxiety. Also, please join us in praying for unity and peace in our community and nation. As a society, we need to see and treat each other as men and women created in the image and likeness of God, including our immigrant brothers and sisters, our elected officials, as well as our law enforcement officers. Violence and disrespect will only lead to more fear and division. The U.S. Catholic bishops have repeatedly called for enforcement efforts that are targeted, proportional,
and humane. Furthermore, the bishops have expressed the necessity for meaningful immigration reform as opposed to an enforcement-only approach. A reform that brings about justice to all parties requires peaceful dialogue, mutual respect, and a commitment to charity. Only with Christ's help and by working together will we have a nation under God with liberty and justice for all. We remember Mr. Salgado Araujo, Johan Duran Guerrero, and many other people in prayer as we reflect upon the Church's call to defend the dignity of immigrants. So my question today that I respond to, how is the Catholic Church in the U.S. responding to the gospel's call to support migrants? First, on a national scale, political advocacy. The situation now facing many families in the United States, including those preparing for the loss of their temporary status, underscores why meaningful immigration reform is so desperately needed. In spite of the positive impacts many have had in our country, some over the course of multiple decades, the legal pathways to permanent status that exist currently are extremely limited and out of reach for most. Contrary to popular belief, there is no general line people can get into. Only Congress is empowered to change this. The U.S. Catholic bishops have consistently called on Congress to act, underscoring these human realities, the needs of American communities, and the conditions of the countries of origin. Last November, we reiterated our commitment as a body of bishops to continue advocating for meaningful immigration reform through dialogue with public officials. From the Church's perspective, this reform would ensure enforcement efforts are targeted, proportionate, and humane. Humanitarian protections are provided and due process is upheld. The opportunity for longtime residents to request citizenship is available. Family unity will be preserved. Legal pathways are safe, reliable, and efficient. And the root causes of forced migration are addressed. The public statement highlighted the unity of the bishops with the migrant community and the need to continue to strongly advocate with politicians and American citizens on behalf of good laws that benefit the community. As we've been advocating politically, we've also realized that this is a time, in the words of our beloved Pope Francis, to especially protect the migrant community. On a national level, we have developed a plan called You Are Not Alone and continued a network called Justice for Immigrants. If you search for either USCCB, You Are Not Alone, or USCCB, Justice for Immigrants, you'll be able to find this information. In our time this morning, I want to highlight 3 elements of the national plan that we have implemented in our rural diocese of Victoria in South Texas. One element, emergency and family support. Clinic, CLINIC, is a Catholic organization that focuses on immigration law and providing advice and support for immigrants. Clinic produced a Know Your Rights document at the beginning of last year, 2025. I sent this material in English and in Spanish to our pastors, and the material was placed in our churches. A team from our diocese visited certain parishes last year and offered advice and support. As you can imagine, this was very emotional.
I get emotional talking about it. Teaching people in the United States that someone has to show a warrant before entering your place of business or your home. Helping people draw up documents with a notary to make sure their property is protected if they are deported. Listening to people who are deciding should their children stay in the U.S. with relatives if they are deported. Questions like that to deal with the help of clinic and legal protections that are offered in the United States. I believe these workshops were effective and helpful, and I also believe they need to continue. And now Clinic has provided new materials based on their experience of the past year and a half. This includes a parish toolkit. This material has been valuable in parishes which do not have a large immigrant community, as it shows our brothers and sisters what is happening in our local communities now. Second, solidarity through public prayer and witness. There are a number of prayers around the U.S. that are being offered publicly for our nation. In the Justice for Immigrants Network, Hope Border Institute, fantastic example of the network they have created. There are people from around the nation who share their story and their action. This month, we heard from people of faith who are witnessing at Delaney Hall in Newark, New Jersey. At a prayer service, we heard from Bishop Pham about the public rosaries at the immigration court in San Diego. We shared about rallies in El Paso and Tucson, praying with our immigrants for justice and peace. In our area of South Texas, from our diocese, several people have traveled to a detention center in Dilley, Texas, about 2 hours away from here. They prayed outside of the detention center, asking God for guidance and freedom. Third, accompaniment and pastoral care. In the public advocacy, I've been especially focused on two concrete actions right now. Extension of temporary protected status for Haitians and religious liberty to allow pastoral visitation in detention centers. Right now, the U.S. bishops have an action alert for people of goodwill to write their Congress and senators to not send 350,000 people to Haiti and to allow them to contribute to continue and work and contribute to our culture. As I say this, I believe our Haitian community needs to know right now our love and our support and the call for right thinking and justice. Also in our state of Texas, we conducted a simple survey to ask our bishops if we have been able to visit our detention centers. Especially in light of our Eucharistic revival and the consecration to the Sacred Heart, we realize a pastoral need of the incarcerated to know that Jesus never abandons us. As Cardinal Baggio so eloquently stated, we are a unique creation of God, each with a purpose and a reason for being. Some of our faithful in our diocese have been trained and are still working through some of the difficulties with families to keep track of loved ones who are in detention and to be able to visit and to pray with them. I did get some good news this week that a priest was able to visit one of our parishioners, taken on his way to work, now in a detention center 3 hours from home, and we're able to have a priest visit him from the Archdiocese of Galveston, Houston, and he celebrated the sacraments with him. As I say that, I say sadly that's only one person, and probably it was because I got personally involved. I'll conclude now and thank you for being here and present. I pray for God's blessing for each of you joining today. Let's keep the faith. Let's fight the fight until our last breath. For we are a people of hope in the righteousness of God.
Thank you very much, Bishop Cahill, for the update on the work of the Catholic Church in the United States, and for your inspiring words. Just a reminder to everybody that if you have questions, feel free to begin putting them in the chat, either for Bishop Cahill or for Cardinal Baggio, and at the end of the presentations, we'll have time for questions and answers. And now I'd like to turn to Sister Nicel Donde, who serves in the Dominican Republic, working with the missionaries of St. Charles Scalabrinian Sisters. Hermana? Um saludo desde República Dominicana a todos que nos acompanham este dia e muitas graças por todos que estão aqui. Quero iniciar esta reflexão compartilhando de la mesma inquietude mis companheiros em relação a esta moral contemporânea. E a pergunta que me hago é como responder éticamente a las distintas situações de vulnerabilidade quando a dignidade humana se encontra ameaçada. Pois esta pergunta adquire uma relevância particular ao contemplar a realidade das mulheres migrantes embarazadas em República Dominicana, quienes enfrentam múltiplos desafios em uma etapa da vida que exige especial cuidado, proteção e acompanhamento e de suma as diversidades e as diversas capas de vulnerabilidade. O embaraço constitui um momento de profunda vulnerabilidade, mas também de esperança. No solo las necesidades de la mujer restante, sino también el derecho a la vida, a la salud y al desarrollo integral del niño o niña por nacer. Por ello, cualquier análisis ético sobre la movilidad humana debe partir del reconocimiento de la dignidad intrínseca y inalienable de toda persona. Independentemente de su nacionalidad, condición migratoria, origen ético o situación socioeconómica. A dignidade humana não é uma concessão otorgada por el Estado, nem um privilégio reservado a determinados grupos. Constitui o fundamento mesmo de los direitos humanos e o critério último que nos orienta em toda a ação moral, política e pastoral. Desde esta perspectiva, a reflexão moral contemporânea exige uma compreensão que articula os princípios éticos universais com as realidades concretas que vivem todas as pessoas em las comunidades. A moral não pode reduzir-se a um conjunto abstrato de normas desvinculadas da experiência humana, senão que deve entender-se como um exercício permanente de discernimento situado historicamente, capaz de reconhecer as circunstâncias específicas em las pessoas que buscam realizar seu projeto de vida. Em primeiro lugar, a moral é uma forma dentro da realidade concreta e do contexto local. As experiências históricas, culturais e territoriais constituem o espaço onde as pessoas interpretam e encarnam os valores de justiça e de solidariedade. Em esse contexto, não supõe relativizar os princípios éticos fundamentais, sino reconhecer que a proteção da dignidade humana requiere respostas sensibles a las condiciones reales que viven essas pessoas. Em el caso específico de las mujeres migrantes embarazadas, ello implica considerar as barreiras de acesso à saúde, a precariedade econômica, a discriminação, a incertidumbre jurídica que frequentemente condicionam sua experiência cotidiana e, mais que todo, o direito à la identidade. Em um segundo momento, a comunidade local se configura como um sujeito ético fundamental. A dignidade humana não se protege unicamente mediante normas ou políticas públicas. Também requer comunidades capazes de generar vínculos de acolhida, solidariedade e corresponsabilidade. A ética adquire assim uma dimensão comunitária que supera o individualismo e promove espaços de escuta, diálogo e acompanhamento. Desde a tradição cristiana, a comunidade está chamada a reconhecer em cada pessoa um rosto concreto que interpela a consciência moral e pede uma resposta, basada em la compaixão, em la justiça e em el cuidado, sobretudo de estas madres estrangeiras. Finalmente, a moral local se encontra hoje profundamente interpelada por los processos globais que transformam as dinâmicas sociais e humanas.
La movilidad humana, las desigualdades estructurales, las crisis económicas y las nuevas formas de exclusión plantean desafíos éticos que no pueden abordarse únicamente desde la perspectiva técnica o administrativa. Se requiere uma consciência moral crítica, capaz de interpelar os fenômenos desde a centralidade da pessoa humana e de promover respostas orientadas. Estes três elementos permitem compreender que a dignidade humana constitui o eje articulador da reflexão moral sobre a migração. A pergunta ética fundamental não é unicamente como gestionar os fluxos migratórios ou como administrar recursos limitados, sino como garantizar que toda pessoa, especialmente aquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, pueda viver, desarrollar-se e ser reconhecida plenamente em sua humanidade. É precisamente dentro desta perspectiva que apresento a realidade concreta das mulheres migrantes embaraçadas, acompanhadas por a Associação Scalabriniana ao Serviço da Mobilidade Humana aqui em República Dominicana. Suas histórias permitem compreender como os grandes princípios da moral contemporânea se põem à prova em la vida cotidiana e como a defesa da dignidade humana deixa de ser uma formulação teórica para converter-se em uma responsabilidade concreta de todos, instituições, comunidades, sociedade e igreja. Desde abril do ano passado, o contexto para as mulheres migrantes embaraçadas aqui em República Dominicana ha sofrido transformações significativas tras a implementação de novas medidas migratórias dentro dos centros de saúde pública, orientados a estabelecer e aplicar um marco regulador de atenção a pacientes estrangeiros, garantizando a sostenibilidade da rede pública de serviços de saúde e sua capacidade de resposta. Com isso, se ha observado cambio significativo em los principais hospitais do país. Estas medidas han generado barreiras de acesso a serviços básicos de saúde, provocando que muitas mulheres em estado vulnerável evitem acudir a hospitais públicos, por medo a la detenção e la deportação imediata. Ante esta crise, pois nós hemos redoblado os esforços, consolidando um projeto multidisciplinário que não só brinda atenção médica direta, sino que interviene a las causas estruturais de la vulnerabilidade, como, por exemplo, a falta de documentação, o estigma social e um parto mais humano. Em solo estes 14 meses, desde maio do ano passado, hemos acompanhado mais de 150 madres em situação de alta vulnerabilidade. Desde o início deste acompanhamento, 65 mulheres han dado à luz e ao redor de 25 partos han recebido apoio econômico direto para obter uma atenção segura e digna. A realidade migratória dessas mulheres refleja enormes desafios. Aunque algumas cuentem com um passaporte vigente, 95% dessas mulheres têm um status migratório irregular, lo que las impide de registrar-se legalmente a seus filhos e garantizar-lhes o direito a uma identidade. Además, 5% não possui nenhum tipo de documento de identificação. Fator este que agrava aún mais a situação. Lamentavelmente, 9 madres perderam a seus embaraços por diversas circunstâncias. Además disso, pois apoiamos a estas mulheres através de consultas médicas, controles pré-natais, jornadas de vacunação, que contribuem a salvar vidas e a prevenir complicações futuras. A assessoria e a gestão legal para dezenas de madres e seus recém-nascidos para que obtenham a documentação que lhes permite aceder a uma identidade e abrir oportunidades para uma vida maior, com maiores garantias. A incidência e as ações de advoca sigue sendo um reto ante as autoridades migratórias para lograr a liberação e proteção de madres e bebês que han sido detenidos de maneira injusta. Cada cifra representa uma história de vida. Detrás de cada madre acompanhada e cada ninho que logra nascer em condições mais seguras, há uma oportunidade para viver com maior dignidade e esperança. E ainda nos surge outra pergunta.
devemos continuar haciendo para garantizar un trato digno en la atención de las mujeres embarazadas? Garantizar la ética del cuidado como principio moral incuestionable implica mantener a la persona y su dignidad en el centro de toda la acción. En caso de estas mujeres, esto significa asegurar el acceso oportuno a servicios de salud, el acompañamiento psicosocial, la asesoría legal, sin que su condición migratoria constitua una barrera para el ejercicio de sus derechos, independientemente de su origen o situación migratoria. Lo que viven essas mujeres migrantes embarazadas nos hace lembrar a história da viúva de Naim. Al igual que ella, muitas enfrentam o dolor, a incertidumbre e a vulnerabilidade, experimentando situações em las que o futuro parece incierto. Sin embargo, sua história nos recuerda que Deus não abandona a quienes sufren y que incluso en medio de las circunstancias más difíciles siempre pueden surgir una nueva esperanza. Essa esperança também se hace visível em la fortaleza, la resiliência e la valentia com que estas mulheres continuam adelante, buscando proteger a vida que llevam em su vientre. La Iglesia, signo visible de la presencia de Cristo, al igual que su Señor, debe hacerse cercana a essas realidades de profunda vulnerabilidade e violações de los derechos humanos. Desde esta perspectiva ética, de la ética del cuidado, somos interpelados a responder com humanidade, justiça e responsabilidade frente a esta realidade de las mujeres migrantes embarazadas em este país. Muchas gracias. Many thanks, Sister Nitzel. Muchas gracias, hermana. Ahora yo creo que podemos pasar al diálogo. Tenemos varias preguntas en el chat. Invito a todos los participantes a contribuir, seguir contribuyendo en el chat. Nuestra primera pregunta va dirigida a Su Eminencia Cardinal Baggio. Our first question goes to Cardinal Baggio. Cardinal Baggio, the many challenges that we've been talking about today confront us in a particular way as believers. Can you speak to us about the spirituality that can nourish those who work for human rights and are working to put the church's social vision into practice? Muchas gracias por la pregunta. Siempre hablamos de una espiritualidad que nace, pero para nosotros, por lo menos, de una teología. Cuando hablamos de espiritualidad es un sentir que se viene directamente, nace directamente de una relación que tenemos con la trascendencia y con Dios. Pero en este caso no es simplemente algo personal, no es porque nosotros lo sentimos, lo experimentamos de alguna manera en nuestra oración con Dios y en nuestra contemplación. Es algo que se viene ya codificado por la experiencia de miles y miles de creyentes, de cristianos, que estuvieron pensando y reflexionando sobre lo que nosotros estamos ahora viviendo y lo han codificado en expresiones algunas veces teologales, otras veces magisteriales, que se vienen a terminar lo que tenemos que hacer. Me explico mejor. Nuestro trabajo, nuestra asistencia, nuestra manera de respetar y de hacer respetar los derechos de migrantes, refugiados, junto con todos los otros, las otras categorías vulnerables, no se viene simplemente porque nosotros sentimos que eso se tiene que hacer, sino porque es un mandato de la iglesia en la cual nosotros entramos, una vocación que nace de una reflexión que al mismo tiempo teológica y magisterial. Y por eso encontramos en la teología de los padres de la iglesia, en teología de los grandes teólogos, hasta de lo más moderno, algunas pautas de reflexión que después muchas veces encuentra su codificación en la expresión magisterial, como en el tema de Magnificat Humanitas. La espiritualidad entonces se entiende como mi manera personal de actuar aquellas no sugerencias, sino recomendaciones, indicaciones claras que se llenan a nivel teológico y a nivel magisterial. Es importante para tener una espiritualidad que nosotros conozcamos estos documentos que yo acabo de citar. Muchas veces vamos
haciendo, pensando en nuestra coincidencia de pensamiento con la iglesia, sin haber leído, no sé, Magnificat Humanitas, sin haber leído la Laudato Si anterior o la Fratelli Tutti anteriormente, o sin ir a aquellos documentos un poquito más viejos, pero que sin falta tienen determinadas apreciaciones de los temas de los derechos humanos y nos pueden ayudar. Además, hay que nutrirse de lo que ha sido hasta ahora la reflexión teológica, una teológica y antropológica, yo diría antropología teológica en este caso, que han determinado nuestra apreciación, nuestra acercarnos a las cuestiones contemporáneas. Si hablamos, me acuerdo hace muy poco, de inteligencia artificial, de paradigma tecnológico, si hablamos de caridad, hablamos del buen samaritano, todos estos acercamientos no son acercamientos que vienen, una vez más, de lo que yo puedo pensar, sino que se vienen de una larga tradición en la cual yo entro, me pongo a servicio y ejecuto. Y de ahí nace mi manera particular, iluminada por mi contemplación, también de hacer lo que yo tengo que hacer. No olvidemos en este caso que el mandato de la iglesia es el mandato que Jesucristo dio a sus apóstoles de curar a todas las heridas de la humanidad, de manifestar la importancia del reino de Dios y de, como ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, de llevar la buena noticia a todos aquellos que están oprimidos, la liberación a los esclavos. Y puedo seguir adelante con una serie de derechos que ya estaban presentes en el mismo mandato misionero. Por lo cual, nuestra manera de ser advocacy, nuestra manera de hacer incidencia política, nuestra manera de trabajar en asistencia y defensa de los derechos humanos se transforma en una verdadera misión. Thank you very much, Cardinal. The next question is for you, Bishop Cahill. Bishop Cahill, you begin your remarks with reference to the deaths of Lorenzo Salgado Araujo and Juan Sebastián Guerrero. This September, the church celebrates the World Day of Migrants and Refugees. What can ordinary priests and everyday Catholics across the United States do this year to mark both WDMR, but also the particular violations of life and dignity that are happening right now in this country? Thank you for the question. I've been thinking about that. It's the second Sunday in September, I believe, and it's around the time of St. Peter Claver for us as well. And so in my heart and mind, it's connected to the sense of racism and also the dignity of the human person. There's a lot of issues around this. Concretely, I would say maybe the concrete actions of walking with people like we've been talking about, like actually the Hope Border, just stay connected with the Hope Border's doing, that, you know, there'll be other things between now and September that will inform our desire to preach the unity of humanity. And that's where I appreciate the spirituality question and Cardinal Bajo's reflection, because I say for me, this was me personally, but I get a lot of the French theologians of 1940s and 50s that are very influential. And one was named Chenu, and he was writing one time about St. Thomas Aquinas, right? Talking about theology. But he said the dignity of every human soul has an infinite value. So if you save one soul, you saved infinity. And that helps me to focus on the concrete, my community. And so even as I shared the joy in one person getting a visit and having hope and having people try to restore him to his family, there's millions that are hurting. But to maybe frame our discussion on the people we have witnessed, and that the father, the priest, can give personal testimony to say that, yeah, I visited a detention center. I was, you know, I can share, I was March 24th in El Paso with Hope Border Institute, that if he looks at these things and maybe can say what one story can he share of an encounter that lifted him up and offered hope. And I think from there we get to the larger issues. Then we start thinking, how do we enact laws? How do we create laws? How do our legislators act? So I think
on one hand, that sense of thinking the individual concrete people. Then the other thing on the Holy Spirit is the Eve Congar thing, but that the Spirit unites all of humanity, that we are the one body of Christ, as our new Holy Father talks about, right, St. Augustine, that we talk about the body of Christ, the baptized, but it's larger than that in St. Augustine's view. And there's that the Holy Spirit keeps us in existence. And so I think there's a spirituality of opening to the Holy Spirit and seeing how the Spirit moves. And as I say that as well, with the Nashville office, that we'll put out materials and but it's like you can see those, but I think it becomes incarnate in our own experience. And I would just trust, as I've heard the stories, anyone who's sharing today has concrete pastoral experience and can go from one story to illuminate the broad point. And so I think that would be, we'll have materials coming out for it. And obviously, Caravaggio, I know the Vatican has materials come out for it, and we have materials, but I think our personal testimony is what speaks. Thank you, Bishop. And continuing along that line of spirituality, this question is for you, Sister Nicel, donde you spoke very beautifully about your work alongside directly affected women, many of them with whom you've worked who have been pregnant and given birth to new life, and also who have encountered some very challenging circumstances. What is the wisdom and the resilience that you've learned working alongside those women? What have they taught you? ¿Qué es la sabiduría y la resiliencia que le ha enseñado a usted estas mujeres con quien trabaja al diario? Muchas gracias por esta pregunta y como un todo en República Dominicana, sobre todo este grupo de extranjeros haitianos, han sufrido diversas violaciones de derechos humanos. Pero en este momento, las mujeres migrantes que han pasado por situaciones de extrema delicadeza y un sufrimiento que no se puede medir. Al acompañar estas mujeres, se percibe la sabiduría y la fuerza de la esperanza. Porque si de cualquier manera quieren poder traer al mundo a su hijo. Y esto es signo de mucha esperanza. Pero sin duda sufren el miedo de la deportación, porque los hospitales públicos, aunque les dé la asistencia, inmediatamente después del parto son deportadas. Y este miedo de ir a un país que muchas veces no lo conocen, aunque son descendientes de haitianos, ascendientes de haitianos, es algo completamente desconocido para ellas. Sin contar que su historia y su vida se ha construido en República Dominicana. Sin embargo, al momento que este niño viene al mundo, pues la esperanza se redobra y buscan la manera de seguir adelante, como es el dicho muy común por aquí. Constantemente en este acompañamiento me vienen mucho las historias bíblicas que nos fortalecen a lo largo de este camino, ¿no? De no abandonar a estas personas y poder desde de nuestra pequeñez y de nuestra fuerza, pero también con articulación de otras organizaciones, poder interceder por estas mujeres. Y realmente eso va configurando, este acercamiento con estas mujeres nos va configurando uma fortaleza e ganas de seguir apoiando, mesmo com as diferentes dificuldades que se enfrenta, quer seja do ponto de vista da saúde, quer seja do ponto de vista da regularidade migratória que vivem essas mulheres. Thank you, sister. Gracias, hermana. Cardinal Baggio, we have a question from a bishop in Guatemala, Bishop Sagastume. He asks, what is the advocacy that the Holy See is engaged with on the international level on behalf of those who migrate and those who are refugees?
Muchas gracias por la pregunta y tengo que decir que normalmente lo que se realiza desde el Vaticano es una división de roles con respecto a la acción de advocacy. Existen tres niveles normalmente de advocacy que se realizan. Comienzo por el más alto, que es el nivel multilateral que se realiza dentro de la comunidad internacional. Como la mayoría de las personas saben, la Santa Sede participa de la mayoría de los encuentros como observador, raramente participa como miembro de alguna agencia. En el caso de ACNUR, la Santa Sede es miembro efectivo de la agencia, mientras normalmente, disculpen, dije ACNUR, me equivoqué, de la OIM es miembro, mientras de la otra normalmente es just miembro observador. El tema del advocacy se desarrolla a partir de los encuentros y de los diálogos que se producen a raíz de los encuentros internacionales, convenciones, preparaciones de documentos adentro del sistema de Naciones Unidas. También, siempre la Santa Sede, por medio de la Secretaría de Estado, participa a encuentros regionales, que es otro nivel, que es un nivel continental, y donde se dan también algunas reuniones de este nivel de advocacy, y siempre participa uno de los nuncios o un obispo encargado directamente por la Secretaría de Estado. Algunas veces también nuestro dicasterio, por los temas que atañen a la expertise, a la competencia de nuestro dicasterio, nos piden también participar como en el tema de la COP, la parte de ecología, participamos y también hacemos nuestra acción de advocacy por medio de esta ventana que se abre dentro de los encuentros internacionales. Existe después un segundo nivel que es el nivel nacional, lo que es la advocacy que se realiza para con los gobiernos y con las instituciones de un país. Esto es un diálogo bilateral, lo realiza directamente la Secretaría de Estado con los señores embajadores acreditados ante la Santa Sede y por medio de los nuncios que viven en los distintos países y que tienen una porción y una responsabilidad sobre el diálogo internacional. Disculpe, me he olvidado decir que también existen nuncios apostólicos ante las Naciones Unidas que actúan como observadores permanentes y también participan de las reuniones de Ginebra, de New York, de París, de Viena, dependiendo de dónde, de Roma, dónde están las distintas agencias, en este caso, la sede de las distintas agencias. Y después existe un otro nivel, que es el nivel de conferencias episcopales, en el sentido que nosotros creemos que le corresponda a los señores obispos reunidos en conferencia episcopal o por medio de sus delegados también una acción de advocacy que tiene que realizarse. Y nuestro dicasterio está apoyando a aquellos que quieren, que nos piden, que acuden a nosotros, está apoyando a los señores obispos en preparar los elementos necesarios para hacer su advocacy o para ayudarlo en la campaña que tenga que hacer, manteniendo siempre un rol de asistente, nunca entrando a protagonizando el evento. Lo que sí hacemos directamente en todos los encuentros con los señores obispos, que sean de Estados Unidos o sean de Australia, siempre presentamos algunos de los temas que nosotros pensamos sean importantes y vemos la posibilidad, nos proponemos y nuestra asistencia a los obispos para poder realizar este tipo de advocacy. También hemos, en este caso, como dicasterio, promovido un par de formaciones a nivel de América Latina a la advocacy, al tema de incidencia política en el ámbito de la pastoral migratoria, que se han venido realizando en los años pasados. La participación del primero, unas 25 personas, 120 personas, agentes pastorales en la segunda vez. Pensamos que esto también lo puedan protagonizar la misma conferencia episcopal o el CELAM en el caso de América Latina y siempre estamos ahí para asistir. Dar material, pasar documento, ayudar en la reflexión, ayudar hasta preparar puntos y notas, corresponde también a nuestro dicasterio para la Secretaría de Estado, para, en este caso, el anuncio apostólico, cosa que estamos haciendo, pero también para cualquier agente pastoral que esté encargado por su obispo, por la conferencia episcopal, de realizar esta tarea. Muchas gracias. Dylan está muteado.
Thank you very much, Cardinal, for your intervention and response to that question. Unfortunately, we're at the top of the hour, and we're coming to the end of our webinar today. I'm very grateful to all of our speakers today for their important remarks. Let me also thank the many hundreds of participants from across the Americas and beyond who've joined us for this important and very hopeful dialogue. Allow me to close with words from Leo XIV's Magnificat Humanitas. He says, there are times when, in order to remain human, we must set aside our reservations and take a stand. In some conflicts, it's unjust to remain neutral, nor is it enough merely to claim that we are not complicit. For this reason, we cannot limit ourselves to the level of abstract analysis. Pope Francis encouraged us to touch the wounded flesh of those who suffer, to look at their faces, to listen to their stories that acknowledge their wounds. All of us at every level can contribute to the building of a foundation of peace, which is justice. We do not merely seek any kind of peace, such as the absence of conflict at any cost, but instead a true peace born of justice. Thank you again to all of our presenters and our participants. We'll see you again on August 27th, when we'll take a look at best practices in the defense of the human rights of those who migrate. Stay tuned to our socials for details and more information at the Hope Water Institute, Osmeca, and Salem. Mil gracias otra vez a todos.